बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दो अहम टॉपिक जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, एक तो अफ़गान मुहाजिरीन से रिलेटेड कि अफ़गान मुहाजिरीन की कितनी तादाद 2026 में वापस अपनी सरजमीन अफ़गानिस्तान पहुँचे और फोर्सफुली उनको भेजा गया या वो रज़ाकाराना तौर पर गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे आजकल जो सबसे अहम और हॉट टॉपिक बना हुआ है गुज़िश्ता 3 सालों के बाद बानी तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक, और उनको शिफा अस्पताल के बजाय जो पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है, तो उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं या जितने भी उसमें कोताहियां थी, उनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पहले हम बात कर लेते हैं बानी तहरीक इंसाफ की सेहत से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम अफगान मुहाजिरीन जो कि हमारे चैनल की एक कोर टॉपिक भी है जिसके ऊपर हम बात भी करते हैं, और आप तमाम जो देखने और सुनने वाले हैं वो उसको बहुत ज़्यादा बेतहाशा पसंद भी करते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों जो अफगान मुहाजिरीन से रिलेटेड जो वीडियो भी की थी उस पर आप लोगों ने खासा कमेंट्स भी किए और आप लोगों ने बताया कि किन किन इलाकों में अभी भी अफगान मुहाजिरीन की तादाद जो है वो अभी भी उसी तरीके से रहती है। खैर, उसके ऊपर बहरहाल एक और वीडियो करेंगे, आज सिर्फ आपको जो फिगर है वही बताएंगे। पहले टॉपिक की तरफ अगर बढ़ें तो सबसे अहम जो गुज़िश्ता दिनों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो अहम टॉपिक रहा, जो हर खबर की जीनत बनी, हर तरफ जिसकी बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल के बाद इमरान खान को एक रिलीफ दिया गया, और वो रिलीफ इस मत में दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनके ज़ाती मौलिजीन की मौजूदगी में उनका इलाज कराया जाए। और जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी बानी तहरीक इंसाफ की, जो कि हुकूमत की जानिब से यानी अडियाला जेल की इंतजामिया और वही के जो डॉक्टर से उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनको अमराज़े कल्ब का भी इशू हो गया है, उनका जो नब्स है वो अब जो है वो सही नहीं रहता है, वो कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो पता नहीं उनको क्या क्या बीमारियां जो है वो लाहक हो चुकी हैं। लेकिन तमाम तर सिक्योरिटी करने के बावजूद, तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद एकदम से बानी तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल के बजाय पिम्स हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहीं पे उनका चेकअप होता है और वहीं पे फिर उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया जाता है और फिर वो वापस चले जाते हैं। और उसके अगले दिन ये होता है कि उनकी जो बहन और उनके जो डॉक्टर्स थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा कि जी उनकी सेहत तो तसल्ली बख्श है, लेकिन उनको वहाँ पे कैद तन्हाई में रखा जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ों के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी डबल जो हम जिसे कहते हैं कि वो भी एक कंफ्यूजन का शायद शिकार हैं कि वो क्लियरली किसी चीज़ को बता नहीं पा रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको वाज़ह एक मैसेज था। अब सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस अस्पताल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का इलाज हुआ, जहाँ पे अमराज़ कल्ब की बात हो रही थी कि उनको अमराज़ कल्ब भी लाहक हुआ है, तो सबसे मज़े की बात है कि पिम्स अस्पताल में गुज़िश्ता 2 साल से सीटी एंजियोग्राफी की जो मशीन है वो ख़राब पड़ी हुई है। ये सबसे अहम बात है। और गुज़िश्ता दिन हमारे जो हेल्थ बीट के रिपोर्टर्स हैं, और उनमें से एक जो कोर जिसको क्या कहते हैं कि प्रोफेशनल जो बीट रिपोर्टर, उन्होंने ये खबर ब्रेक की और उसके बाद वज़ीर आज़म तक ने उसका नोटिस लिया, और अब ये हॉट टॉपिक बना हुआ है कि जी पिम्स अस्पताल में जो इलाज हुआ था उसमें वो मशीन ही खराब थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में था कि ये कराना है, उनको अमराज़ कल्ब का इशू है या नहीं है वो चेक कराना है, तो वहां पर उनको चेक ही नहीं कराया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कार्डिक सेंटर में सिटी एंजियोग्राफी की मशीन है वो खराब है। और ये बात तकरीबन पिम्स अस्पताल में अपना इलाज कराने वाले हर शहरी को शायद पता हो कि वहां पर कभी कोई मशीनें ठीक होती ही नहीं है। अब यहाँ पे एक और जिसे हम तो इसको कहेंगे कि इंतहाई तशवीश की बात है, और ये एक अलमिया है कि पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ये बात भी नहीं मालूम कि वहां पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो सीटी एंजियोग्राफी की मशीन है वो इस वक्त काम कर रही है, लेकिन
ان کو وہاں پہ نہیں لے کے جایا گیا, وہاں پہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں کروایا گیا. صرف ان کو یہ پتا تھا کہ جی کارڈک سینٹر میں جو سی ٹی اینجیوگرافی ہے مشین ہے وہ خراب ہے, لیکن ریڈیالوجی میں جو نئی مشین لگی تھی یہ ابھی تقریباً کوئی 3 سال میکسیمم ہوئے ہوں گے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تب یہ مشینیں وہاں پہ لگائی گئی تھی. قادر پٹیل جب تھے تب یہ مشینیں تمام وہاں پر جو ہے آئی تھنک جو قادر پٹیل کی ہی اس میں یہاں یہ تمام مشینیں وہاں پہ لگائی گئی تھی اور اس کا انوگریشن جو ہے وہ کیا گیا تھا. لیکن اب ہمارے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے پیمس اسپتال کے, ان کو یہ تک نہیں پتا کہ اگر کارڈک سینٹر میں یہ مشین خراب ہے, ان کے زیر انتظام جتنا بھی نظام چل رہا ہے پیمس کا, تو وہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے. لیکن یہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ نے یہ بتایا کہ جی وہاں پہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی مشینیں لگی تھی وہ ابھی ورکنگ میں ہے, لیکن بانی کا وہاں پہ علاج جو ہے وہ نہیں کروایا گیا. صرف ان کی آنکھوں کا چیک اپ کروایا گیا اور اس کے بعد ان کو وہاں سے تسلی بخش ان کے صحت کو قرار دے کر واپس اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا. تو یہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں یا ان کی بہنیں تھیں یا ان کے ڈاکٹرز جو معالج تھے جتنے بھی تھے, جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ تو کہا کہ جو ان کی صحت تسلی بخش ہے, تو یہ اب جو ورکرز ہے یہ ان پہ بھی ایک سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ان کا سی ٹی اینجیوگرافی ہوا ہی نہیں اور اس رپورٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی بانی کی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی اس میں مینشن ہے کہ ان کو امراض قلب کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے, تو پھر ان کا سی ٹی اینجیوگرافی نہ ہونے کے بعد وہ کیسے صحت مند ان کی جو صحت مند جو ہے ان کو تسلی بخش ان کی صحت کو قرار دیا گیا اور ان کو واپس اڈیالہ جیل جو ہے وہ جانے کی اجازت دی گئی. تو یہ بہرحال تمام تر سچویشن کی جو ہاٹ ٹاپک تھا اس کا جو ایک کرکس تھا وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے اور سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی اس وقت لا علمی کا شکار ہے کہ ان کے اسپتال میں کیا چیز کام کر رہی ہے, کیا چیز اس وقت جو ہے وہ بند ہے. حالانکہ یہاں پہ ہم صرف ایک اگر پولیٹیکل لیڈر کے حوالے سے بات کریں تو وہی نہیں, بلکہ یہاں پہ کشمیر کا, گلگت کا, آپ کے خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں سے, حالانکہ وہاں پر بہت سارے اسپتال ہونے کے باوجود وہاں کے لوگ بھی آپ کے پیمس اسپتال میں علاج معالجے کے لیے آتے ہیں, لیکن یہاں کا نظام ایسا ہے کہ ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. اب وزیر اعظم نے بہرحال اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے کہ جی یہ پتا کرائی جائے کہ سی ٹی اینجیوگرافی کب سے خراب تھی اور ابھی تک اس کے اوپر کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر جو کہ افغان مہاجرین سے ریلیٹڈ ہے, اور افغان مہاجرین جو کہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً یہ 3rd فیز ہے جب افغان مہاجرین یہاں سے واپس جا رہے ہیں, ان کو فورسفلی بھی واپس بھجوایا جا رہا ہے اور والنٹری بھی افغان مہاجرین کی یہاں سے واپس جانے کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے. ابھی تک جو افغانستان کی ایک خبر رساں ایجنسی ہے تولو نیوز, وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ابھی 2026 میں صرف پاکستان سے اور ترکھم بارڈر کے ذریعے تقریباً 6 لاکھ افغان مہاجرین کو فورسفلی واپس افغانستان بھجوایا گیا ہے. تو وہ تقریباً جو وہ ایک ڈیٹا بتا رہے ہیں ان کے مطابق 1.2 ملین جو افغان مہاجرین ترکھم بارڈر سے واپس پہنچے ہیں افغانستان, وہ ابھی تک وہاں پر جو انسانی امداد ہے اس کو ابھی تک وہاں پر اس کی منتظر ہے, انتظار کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی قسم کی ان کو انسانی امداد وہاں پر فراہم کی جائے. اور اس میں تمام چیزیں آتی ہیں انسانی امداد میں. اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ابھی ان کے پاس گھر نہیں ہے, وہ کھلے آسمان تلے وہاں پر رہنے پر مجبور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی وہاں پر کمی ہے, اور ساتھ ساتھ جو بچے جتنے بھی یہاں سے ڈپورٹ ہوئے ہیں یا پھر افغانستان سے جتنے بھی بچے ڈپورٹ ہوئے ہیں وہ تمام بچے اس وقت بہت ساری بیماریوں سے جلس رہے ہیں, جس میں نیوٹریشن کی کمی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو درپیش ہو رہی ہیں, اور وہ ابھی منتظر ہے اپنی حکومت کی کہ وہ وہاں پر ان کو انسانی امداد کے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو فراہم کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہاں پر روزگار جو ہے ان تمام لوگوں کو ابھی تک نہیں مل سکا ہے جن کو ترکھم بارڈر کے ذریعے یا پاکستان کے کسی بھی بارڈر سے واپس بھجوایا گیا تھا. تو وہ ابھی تک منتظر ہیں کہ ان کو انسانی جو بنیاد پر جو امداد ہے وہ ان کو وہاں پر فراہم کی جائے. لیکن 2026 میں اگر افغانستان کی سائڈ سے یہ فگر دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2026 میں تقریباً یہ 8-9 مہینے جو گزرے ہیں تو 6 لاکھ افغان مہاجرین واپس گئے ہیں. تو ٹوٹل اگر ہم نے گزشتہ دنوں جو رپورٹ میں بات کی تھی جو کہ ایک جس کو ہم نے کہا تھا کہ ایکیوریٹ ڈیٹا جو پاکستان کی طرف سے دیا گیا تھا, اس میں انہوں نے ٹوٹل ملا کے کہا تھا
کہ 25 लाख अफगान मुहाजिरीन स्टिल मतलब अभी तक 2026 तक यानी कि जुलाई तक वापस भिजवाए गए हैं, चाहे वो फोर्सफुली गए हैं या चाहे वो रजाकाराना तौर पर गए हैं। तो अभी हम जब फर्स्ट फेज से लेकर अगर हम इसको काउंट करें तो हम ये कह रहे हैं कि जी फर्स्ट फेज में गए हैं 8 लाख, उसके बाद हमने कहा कि जी फिर 7 लाख वापस गए। तो ये फिगर जो है ये खुद में ही अब जो है वो यूं कह ले कि मुतजाद है एक दूसरे के, कि अफगानिस्तान की साइड से कुछ बताया जा रहा है, पाकिस्तान की साइड से कुछ बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान की साइड से इस वजह से हम उस फिगर के ऊपर ज्यादा वो कर सकते हैं कि जी ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन वो है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी पाकिस्तान में उनकी किसी किस्म की कोई रजिस्ट्री नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो फिगर हमारे पास से आ रहा है उसमें थोड़ी बहुत जो कमी बेशी जो है वो हो सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की साइड से जो फिगर आ रहा है कि जी अभी 2026 में अगर 6 लाख मुहाजिरीन वापस गए हैं और एक महीने के अंदर अगर 1,46,000 वापस गए हैं, तो वो फिर ये है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड भी हैं, वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स भी हैं, वो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स भी हैं, वो जो वीजा उनका जिनका खत्म हो चुका था या वो बाहर किसी थर्ड कंट्री में जाने के यहाँ पर मुंतजिर थे, वो मुहाजिरीन भी उनमें मौजूद थे। तो तकरीबन ये फिगर जो है वो उनकी तरफ से हम ये कह सकते हैं कि सही फिगर है कि पाकिस्तान से अभी भी स्टिल अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो अब वापस जा रही है, जिनको यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने अपने इलाकों का अहवाल बताया था, उसके ऊपर कल हम कोशिश करेंगे कि तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करें, कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि अभी इस वक्त बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, कोयटा में क्या सूरत हाल है, पेशावर के इलाकों में क्या सूरत हाल है, पिंडी में, इस्लामाबाद में, ये जितने भी इलाकों में रहते हैं अफगान मुहाजिरीन उनकी क्या सूरत हाल है, वो कल की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो के नीचे भी लाजिमन कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ कहाँ स्टिल अभी भी मुहाजिरीन है, बिजनेसेस का क्या सूरत हाल है, तमाम तर चीजें। कल मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।